गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे मु एस कुमार स्वागत जनाऊछि। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फल रे आमे जेते बेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2025 मसीहा जुलाई मास 4 तारिख शुक्रवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 78 वर्ष, महिमाद 198 वर्ष, उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्य सिंह देव महाराजांकर 68 अंक, सौरस्व आषाढ़ मास 20 दिन, चांद्रमते आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संध्या 6 घंटा 28 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 14 मिनिट, मिथुन लग्न 3 दंड 18 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 24 मिनिट, धनु लग्न 3 दंड 12 लिता गते अस्त। आज कन्या चंद्र प्राप्त 5 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। एहा परे तुला चंद्र, चित्रा नक्षत्र रात्रि 7 घंटा 5 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर कन्या राशि शूद्रवर्ण दानवगण, प्राप्त 5 घंटा 54 मिनिट गते तुला राशि वैश्यवर्ण दानवगण एवं रात्रि 7 घंटा 5 मिनिट गते देवगण। आज मृत व्यक्तिर पुष्कर दोष नाही। निषिद्ध खाद्य आज लाउ भोजन निषेध अटे। संध्या 6 घंटा 28 मिनिट गते कलम भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग प्रात 6 घंटा 10 मिनिट गते 7 घंटा मध्य एवं दिबा 9 घंटा 42 मिनिट गते 11 घंटा 34 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग दिबा 11 घंटा 34 मिनिट गते 2 घंटा 51 मिनिट मध्य, अस्तरु रात्रि 8 घंटा 35 मिनिट मध्य, रात्रि 12 घंटा 13 मिनिट गते शेष रात्रि 3 घंटा 4 मिनिट मध्य एवं शेष रात्रि 3 घंटा 50 मिनिट गते 5 घंटा 15 मिनिट मध्य। आजिर काल बेला एवं 12 बेला दिबा 8 घंटा 34 मिनिट गते 11 घंटा 53 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि रात्रि 9 घंटा 1 मिनिट गते 10 घंटा 24 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल पूर्वाह्न 10 घंटा 30 मिनिट ठारू मध्याह्न 12 घंटा मध्य। आज प्रात 5 घंटा 54 मिनिट मध्य वृष राशिर घात चंद्र, रात्रि 7 घंटा 5 मिनिट गते मिथुन राशिर घात नक्षत्र, संध्या 6 घंटा 28 मिनिट मध्य सिंह राशिर घात तिथि। एहा परे बिछा राशिर घात तिथि। बिछा राशि धनु राशि और मीन राशिर घात बार। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे सप्तम स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती। शुभ फल मिलिबा कथा, किंतु अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु अशुभ फल मिलिबो। हठात कोनोसी कारणरू आपणकर आय बंद होई जिवो। जेते चेष्टा कले मध्य व्यवसाय को वृद्धि करि पारिबे नाही। कर्म क्षेत्र रे विशृंखला देखा देबो। चाकिरी करुथिबा व्यक्ति माने चाकिरी रे बहु बाधा विघ्न देई गति करिबे। तळ कर्मचारी माने
ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ବହୁ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ବିକଳ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଅର୍ଥହାନି ହେବା ଛଡ଼ା ଲାଭ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚାପରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବହୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମନର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ରବି ଶୁଭ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ବାଧା ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଶୁଭ ଖବର ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଶେ ଆୟର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଖାଇବା ଧୁମଧାମ ହେବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରିଦ କରିଥିବା ପଶୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତବାର ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଲାଭର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ
शुभ फल प्रदान करिबे। आपण बहुदिनरु जेउ कार्य सकाशे अपेक्षा करिथिले ताहा एही समयरे निश्चय पूरण हेब। कोनोसी अफिसरଙ୍କ साक्षात पाउ नथुले एबे तांको सहित साक्षात हेब। तांको सहयोगरे आपण बहु नूतन काम पाई उपकृत हेबे। नूतन अलंकार व्यवहार करिबे। परिवार आपणकु सपोर्ट करिबो। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर दशम राशि मकर राशि विषय। आज मकर राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे दशम स्थान रे चंद्र और षष्ठ स्थान रे रवि गोचर करुछंती शुभ फल प्रदान करिबे। आपणक कर्म क्षेत्र रे उच्चतर पाहियाकु उन्नीत हेबे। एही समय रे नूतन कर्म मध्य मिलिबो। जे कोनोसी काम करंतु तहिरे सफलता मिलिबो। उपरिस्थ अफिसरଙ୍କ ठारू प्रशंसा मान मिलिबो। प्रतिष्ठा लाभ करिबे। सुनाम आपणकर प्राप्त हेब। आपणकर इच्छा पूर्ण हेब। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर एकादश राशि कुंभ राशि विषय। आज कुंभ राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे नवम स्थान रे चंद्रगोचर करुथिबारु शुभ फल मिलिबो। आपण जेउ कार्य करिबाकु चाहिबे तहिरे सफलता मिलिबो। विशेष करी एही समय रे जनमंगल कार्यक्रम रे जोग देई पारंती। जनहितकर कार्य करी उच्च प्रशंसा पाइबे। चतुर्दिगरु सम्मान मिलिबो। खुशी रे दिन काटिबे। एही समय रे भाग्य रे परिवर्तन होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि विषय। आज मीन राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे अष्टम स्थान रे चंद्रगोचर करुथिबारु अति अशुभ फल मिलिबो। एही समय रे आपण जेउ स्थान को जिबे ठारे कलह हेब। विभिन्न प्रकार क्षति होई आपणक मथा विचलित होई जिवो। रास्ता रे जिबा समय रे आपण अन्यमनस्क होई पारंती। सावधान न रहिले जानवाहन दुर्घटना को एड़ाई देई हेबो नाही। एही समय रे आपणकु गरम ज्वर मध्य होई पारे। परिवार मध्यरे केही जणे हेले पचारिबे नाही तमर कौन हेउची बोली।